देखिए, मैंने बड़े गौर से प्रेसिडेंट ट्रंप की ये प्रेस ब्रीफिंग सुनी है जो कि उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मुलाकात के बाद की है। उसमें जो अमन मुआहदे की आप बात कर रहे हैं, उस बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम अमन मुआहदे के करीब हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अभी तो वो अमन मुआहदा जो है वो उसके बारे में बातें हुई हैं, पाकिस्तान से भी हुई हैं, अरब ममालिक से भी हुई हैं, नेतन्याहू से भी हो गई हैं, और उसके कुछ कॉन्टूर्स बताए हैं उन्होंने कि लेकिन ये तय है कि अमन मुआहदा हुआ नहीं है, हम अमन मुआहदे के करीब हैं। तो पहले तो ये बात क्लियर करते हैं। दूसरा ये कि इसमें इन्होंने जो दो तीन बातें नहीं की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लोग जो कि यानी मशरिक़ वस्ता के मसाइल से वाकिफ हैं। मिसाल के तौर पे दो रियासती हल का जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फलस्तीन को बहैसियत एक रियासत तस्लीम करने की बात नहीं की, बल्कि यहां तक कहा कि जो मुल्क जो हैं वो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, मिसाल उनका इशारा था कनाडा की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और उससे पहले फ्रांस की तरफ। उन्होंने कहा कि मुखालिफ जो है ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि गजा की बात हुई है, यानी मशरिक़ वस्ता में अमन की बात हुई है, मुआहिदा करीब है, और खासतौर में गजा में जंग बंदी जो है उस पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। लेकिन फलस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम करने के, या वो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का बहुत पुराना एक रेजोल्यूशन है कि दो रियासतें होनी चाहिए, इजराइल और फलस्तीन को, उसका जिक्र इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद रह गया हो, शायद बाद में करें, लेकिन इसमें नहीं हुआ। दो तीन अहम बातें जो हैं वो यानी पहले कर लेते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, उन्होंने जनरली कहा है कि अरब ममालिक के जो लोग हैं, जो किंग्स हैं, जो अमीर हैं, जो कि वजीर आजम हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनके रिस्पॉन्स से मैं बहुत खुश हूँ। वो इशारा कर रहे थे जो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है उसकी साइड लाइन्स पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुलाकात की है, जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। लेकिन उन्होंने सिंगल आउट किया है यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को, और उसमें उन्होंने एक तरह से रिवील किया है, इत्तला दी है, एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब ने अमन मुआहदे की मुकम्मल हिमायत की है। इसका मतलब ये है कि वजीर आजम हमारे जो हैं और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनको अमन मुआहदे का ज़ाहिरा बताया गया होगा, तभी तो हिमायत आई है। हुई सर। जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि क्या है, जबकि उन्होंने हिमायत की है। एक जगह हिमायत की बात की, दूसरी जगह बात की तो उन्होंने उसका खैर मकदम किया है। अच्छा, अब ये अगर आप यानी देखें सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, मेरा ख्याल अच्छा है कि जो भी गजा के बारे में है कि उसको खाली करा के, तो उसमें जिस तरह इन्होंने कहा है जी कि वहां पे फलस्तीनी और कुछ गैर मुल्की जो हैं वो गजा को चलाएंगे, ये मुझे लग रहा है कि उस चीज पे बात मुंतज होगी कि गजा को खाली कराया जाए। हमास के जो हैं वो जो उन्होंने बताया कि मुझे 32 हमास की लाशें चाहिए और मुझे 22 जो हैं वो यरगमाली वो चाहिए कि जी उनको हम आज़ाद कर दें। तो ये वो करने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने यानी जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उन्होंने तो मुझसे एग्री किया है, यानी जो उन्होंने कहा नेतन्याहू ने माना, जो नेतन्याहू ने कहा वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने माना। अब उनके मुताबिक ये है कि आप देखना ये है कि हमास इसको कैसे कबूल करती है। मुझे नहीं लगता कि हमास को इसका जो है ना वो अंदाजा होगा कि ये क्या मुआहिदा है, इसमें उनकी क्या रेलेवेंस बनती है, फलस्तीनियों के साथ क्या होगा, गजा के साथ क्या होगा, और अगर उन्होंने यरगमाली वापस कर दिए तो क्या गारंटी है इसकी कि उनके साथ सलूक कैसा होगा। क्योंकि एक आखिरी बात इस वक्त की कि उन्होंने धमकी दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमास को कि आपके पास एक ही चॉइस है कि आप इस मुआहदे को कबूल कर लें
ورنہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے کہ آپ کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے. صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. نجم الثاقب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی یہ جو غزہ میں امن معاہدے کے اب ہم قریب ہیں, پیش رفت آئی ہے اس حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریسنٹلی جو اقوام متحدہ میں جو اجلاس ہوا اور جب یہ وزیر اعظم اسرائیل کے نیتن یاہو ان کی تقریر کا بائیکاٹ کیا گیا, جتنے بھی عرب ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, انہوں نے اپنا سٹانس فلسطین کے حوالے سے بڑا کلیئر سامنے رکھا کہ ہمیں غزہ میں امن چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں سے وہاں سے بھی پریشر بلڈ ہوا ہے تب جا کے امریکی صدر نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ غزہ میں امن معاہدے کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت روشن کی طرح عیاں ہے کہ اگر یہ پریشر ہوتا تو وہ تو اکتوبر 2023 سے یہ بربریت شروع ہوئی ہے. اکتوبر 2023 سے یہ نسل کشی شروع ہوئی بھی ہے. اکتوبر 2023 سے جو ہے وہ دنیا بھر میں ریلی نکالی جا رہی ہیں. 2023 سے ہی دیکھ لیجئے کہ اس میں دنیا کا کون سا ملک ہے ایسا, اسرائیل سمیت پاکستان سمیت پورا یورپ, کوئی ایسی جگہ بتا دے کہ جہاں پہ کوئی ریلی نہ نکلی ہو, جہاں پہ کہ لوگوں نے یعنی فلسطین کے پرچم نہ لہرائے ہوں. ان کی آفیشیل میٹنگ میں, ان کے سرکاری جو ہوتے تھے ایونٹس ان میں, تو اگر تو اس پریشر کی وجہ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو یہ تو خام خیالی ہے, یہ بالکل خام خیالی ہے. ہوا یہ ہے کہ اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس سے, یہ جو 80واں بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس اس کا ہوا ہے, اس سے کو تقریباً 4-5 مہینے پہلے 4 بنیادی ملکوں نے کہہ دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, اور وہ چاروں اس کے یعنی امریکہ کے اتحادی, اور ان میں سے ایک ایسا کینیڈا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کی 51st اسٹیٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا, ہم آفیشلی اناؤنس کریں گے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپٹ اسرائیل ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. تو پریشر کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, پریشر یہ ہے. اور اس کے بعد جو غزہ میں کرنا تھا اسرائیل نے وہ آلموسٹ کر چکا ہے. دیکھیں نا, 65,000 لوگ جو آپ نے مار دیے, باقیوں کو آپ نے مجبور کیا نکلنے کے لیے, ان کو دنیا میں ایکسپٹ بھی نہیں کر رہا. حتیٰ کہ ایجپٹ جو بالکل ساتھ ہے, مسلمان ملک ہے, اور پھر کن کن ملکوں کا نام نہیں آیا کہ آپ اس کو لے لیں. انڈونیشیا بھیج رہے تھے کہ آپ یعنی لبنان لے لیں اس کو, اور یعنی ایجپٹ ایکسپٹ کر لیں, کسی نے نہیں کیا. جارڈن یعنی کنگ نے کہہ دیا جی کہ میں کچھ بچے لے لیتا ہوں لیکن میں سب لوگوں کو نہیں لے سکتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ دیکھا کہ غزہ میں کا کام پورا ہو گیا ہے, اب ویسٹ بینک کی طرف چلتے ہیں, یعنی مغربی کنارے کی طرف, اور مغربی کنارے کی 450 گھروں کی کنسٹرکشن آج سے 1.5 مہینہ پہلے, یہ 4,500 مکانوں کی کنسٹرکشن, سڑکوں کی کنسٹرکشن, یہ تو نیتن یاہو صاحب نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اب ہم